बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। और आप सबको चैनल पे वेलकम और खुश आमदीद भी कहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का लेसन कुछ इस तरह है। वो पहुंच गया है, ए अरिवातो। ए अरिवातो वो पहुंच गया है। अरिवारे होता है पहुंचना, ए अरिवातो वो पहुंच गया है। मैदान में, नेल काम्पो। नेल काम्पो मैदान में। रेस्टोरेंट में, नेल रिस्टोरांते। नेल रिस्टोरांते रेस्टोरेंट में। वो गरीब आदमी है, ए un uomo povero। ए un uomo povero वो गरीब आदमी है, वो गरीब शख्स है। वो थक गया है, estanco। estanco वो थक गया है। वो साए में आ गया है, ए finito nell'ombra। ए finito nell'ombra वो साए में आ गया है, वो साए में पहुंच गया है। यानी इतने काम काज के बाद वो थक गया है और फिर साए में आ गया है। ए finito nell'ombra वो साए में आ गया है। फिर नेक्स्ट है, इश्तिहार लगा दिया है। l'annuncio è pubblicato। l'annuncio è pubblicato इश्तिहार लगा दिया है, यानी किसी अखबार में, किसी मैगज़ीन में इश्तिहार लगा दिया है। पुब्लिकार होता है लगा देना, स्टैम्प करवा देना। annuncio इश्तिहार किसी जॉब का, किसी गाड़ी, मकान वगैरह का। annuncio è pubblicato इश्तिहार लगा दिया है। le piace कैसा लगा है। le piace कैसा लगा है, आपको पसंद आया है। l'auto è in vendita गाड़ी बराए फरोख्त है। l'auto è in vendita गाड़ी बराए फरोख्त है। l'amore è un gioco मोहब्बत एक खेल है। l'amore è un gioco मोहब्बत एक खेल है। gioco खेल, giocare होता है खेलना। उसके बाद नेक्स्ट है, नफ़रत बेकार है। l'odio è inutile। l'odio è inutile नफ़रत बेकार है। ये संजीदा मसला है, una problema seria। è una problema seria ये संजीदा मसला है। problema मसला, प्रॉब्लम, seria संजीदा, सीरियस। una problema seria ये एक संजीदा मसला है। चैनल तब्दील कर दो, काम्बिया कनाले। काम्बिया कनाले चैनल तब्दील कर दो। थोड़ा धक्का लगा दो, स्पिंजी उन पो। स्पिंजी उन पो थोड़ा धक्का लगा दो। स्पिंजर होता है धक्का लगाना, धकेलना। स्पिंजी तुम धक्का लगाओ, उन पो थोड़ा सा। क्रीम ताज़ा है, ला क्रेमा ए फ्रेस्का। ला क्रेमा ए फ्रेस्का क्रीम ताज़ा है। शहद में मिक्स कर दो, mescolare il miele। mescolare il miele शहद में मिक्स कर दो। mescolare होता है मिक्स करना, miele शहद। रात बाकी है, la notte è ancora là। la notte è ancora lì रात अभी बाकी है। मुलाकात बाकी है, ancora incontrarti। मुलाकात बाकी है, तुमसे अभी मिलना है। ancora incontrarti ancora अभी मज़ीद, incontrarti तुमसे मिलना है, मुलाकात करनी है। incontrare मिलना, मुलाकात करना। उसके बाद नेक्स्ट है, वो मेरे साथ है, lui è con me। lui è con me वो मेरे साथ है। साथ रहेगा, resterà con me। resterà con me मेरे साथ रहेगा। वो कौन था, chi era। chi era वो कौन था। दफ्तर में कौन था, chi era in ufficio। chi era in ufficio दफ्तर में कौन था। वो अकेला था, era solo। era solo वो अकेला था। गली में अकेला था, era solo per strada। era solo per strada गली में अकेला था। strada गली को भी कहते हैं और सड़क को भी कहते हैं। era solo per strada गली में, वो सड़क में अकेला था, तन्हा था।
Era solo وہ اکیلا تھا، تنہا تھا. Era solo per strada. اگر یہاں ہو کہ وہ گھر میں اکیلا تھا تو آپ نے ایسے کہنا ہے Era solo nel casa. گھر میں اکیلا تھا. وہ کمرے میں اکیلا تھا. Era solo nella stanza. وہ کمرے میں اکیلا تھا. مجھے جانے دو. Lasciami andare. Lasciami andare. مجھے جانے دو. اگر آپ نے کسی سے اجازت لینی ہو، کسی دوست سے کہ مجھے کہیں کام جانا ہے، مجھے آپ جانے دو، تو آپ نے ایسے کہنا ہے Lasciami andare. مجھے جانے دو. تم نہ چیخو. Non urlare. Non urlare. تم مت چیخو. مجھے گانا پسند نہیں. Non mi piace cantare. Non mi piace cantare. مجھے گانا پسند نہیں. سفر مشکل ہے. Il viaggio è difficile. Il viaggio è difficile. سفر مشکل ہے. وہ بہت مہربان ہے. Lui è molto gentile. Lui è molto gentile. وہ بہت مہربان ہے. وہ ٹھیک ہے. Lui sta bene. Lui sta bene. وہ ٹھیک ہے. وہ بہت مہربان ہے. Lui è molto gentile. وہ ٹھیک ہے. Lui sta bene. Lui sta bene. وہ بالکل ٹھیک ہے. وہ بالکل فٹ ہے. یعنی اس کے کام کاج میں، اس کی رہائش میں، کھانے پینے میں کوئی مسئلہ، کوئی دشواری نہیں ہے. Lui sta bene. وہ ٹھیک ہے. وہ بالکل فٹ فاٹ ہے. صرف مہینہ ہے. È solo un mese. È solo un mese. صرف مہینہ ہے. وہ دوست بن جائے گا. Diventerà amico. Diventerà amico. وہ دوست بن جائے گا. یعنی ایک مہینے کے اندر وہ ہمارا دوست بن جائے گا. سالوں بعد. Anni dopo. Anni dopo. سالوں بعد. وہ نظر آیا ہے. È stato visto. È stato visto. وہ نظر آیا ہے. اگر کوئی شخص عرصے بعد آپ کو نظر آئے، کوئی دوست وغیرہ، تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کئی سالوں بعد نظر آیا ہے. Anni dopo è stato visto. اسے کام چاہیے. Ha bisogno di lavoro. Ha bisogno di lavoro. اسے کام چاہیے. اسے فلائٹ چاہیے. Serve un volo. یعنی اسے اپنے گھر، اپنے ملک جانے کے لیے فلائٹ چاہیے. Serve un volo. Volo فلائٹ. Serve چاہیے، ضرورت ہے. Serve un volo. اسے فلائٹ چاہیے. اگر یہاں ہو کہ اسے ایک ٹکٹ چاہیے تو آپ نے ایسے کہنا ہے Serve un biglietto. Serve un biglietto. اسے ٹکٹ چاہیے، اسے فلائٹ چاہیے. Serve un volo. اسے مدد چاہیے. Serve aiuto. Serve aiuto. اسے مدد چاہیے. مجھے ضرورت نہیں. Non ne ho bisogno. Non ne ho bisogno. مجھے ضرورت نہیں. مدد کی ضرورت نہیں. Non ho bisogno di aiuto. Non ho bisogno di aiuto. مجھے مدد کی ضرورت نہیں. ان کو ضرورت ہے. Loro hanno bisogno. Loro hanno bisogno. ان کو ضرورت ہے. یعنی مجھے تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ممکن ہے، پاسبل ہے کہ ان کو ضرورت ہو. Loro hanno bisogno. ان کو ضرورت ہے. Acqua pulita. صاف پانی. Acqua pulita. صاف پانی. Buona salute. اچھی صحت. Buona salute. اچھی صحت. Medicina economica. سستی دوائی. Medicina economica. سستی دوائی. یعنی ممکن ہے کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہو، صاف پانی، اچھی صحت اور سستی دوائی کی. Acqua pulita, buona salute e medicina economica. یہ ہر عوام کے لیے، اس کی صحت کے لیے ضروری ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے کچھ مختصر اور روزمرہ استعمال ہونے والے جملوں کی پریکٹس کی. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. نئے دوستوں سے اور ان دوستوں سے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب لازمی کریں. اللہ حافظ. arrivederci.